नमस्कार फ्रेंड्स, जदि आपण एटीएम कार्ड यूज कर जेकोसी बैंक स्टेट बैंक हो आईसीआईसीआई बैंक हो एचडीएफसी बैंक हो जेकोसी बैंक जदि एटीएम कार्ड यूज कर से एटीएम कार्ड को आप मैनेज केमी जानवे ए वीडियो माध्यम आज आम जाना मैनेज कौन जमी आपण के क्या एटीएम कार्ड दे पारती भाई तू जा मोर एटीएम धरिकी जा एटीएम रु मोर 5,000 टंका विड्रो करके आने किंतु से लोक कौन कर आपन पिन टा मागुची आप पिन टाक कहते सी जाऊँच एटीएम जाई आपणकर एटीएम जोड़ा अच्छी से एटीएम द्वारा स्वाइप करके पिन मारिकी पैसा उठे आपको दे दूसरी किंतु सेठी प्रॉब्लम गोटे हम कौन ना जदि फ्यूचर रे आपणकर एटीएम टा केबे हजिगला आ से हजिबा एटीएम टा से पर्सन को ही मिलगला जदि सी टिके भल मनीष हो नथिबो से टिके टाउटेड हेइथिबो ताहले आपण कौन करिवे ना से लोकड़ा कौन करिवो आपन के एटीएम टा नै कि से एटीएम मशीन जाई कि आपन को पैसा विड्रॉ करके से पाखरे रखि दबो आपन को जाना पड़िबोनी जदि आपन को जाना पड़ला आपन को मेसेज आसला एटीएम टा पैसा विड्रॉ हो जाइछि आपन के एटीएम टा हजि जाइछि तबे आपन पुनी बैंक को जिबे आपन ऑनलाइन रे कंप्लेन करिवे से सब पटुआर आउर अछि अपन जदि से पटुआर को जदि न जिबा को चाहुचंती से सब जिंस को आपन घर बसी जदि मैनेज करि परिबे ताले केते भलो हबो। तो मु आज वर्तमान कौन करी ना आज मो पाखे एसबीआई अकाउंट अच्छी मुझे एसबीआई अकाउंट एटीएम को केमी मैनेज करा जाए तापर मु वीडियो बनाऊँगी आपन सेटा देखंतु आपन कार्ड टाको मैनेज केमी करेंगे से कौन कौन ऑप्शन सब अच्छी मु आपन पूरा डिटेल जनइबी ए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट एटा जेतिक सब लोक जहाँ पाखे भी एटीएम कार्ड अच्छी जी भी बैंक अकाउंट रखिंट प्रत्येक बैंक से कस्टमर को कार्ड मैनेज करने ऑप्शन दे था निजर मोबाइल एप्लिकेशन रे तो आपन भी आपनकर जेकोसी बैंक होता आपनकर किंतु आपन जातु देखो से भी थी मुझे आपको कहूँ सेमती स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करूँ आपनकर एटीएम कार्ड टा मैनेज हो पार। तो बर्तमान मु मो मोबाइल फोन रे जाइए आपको सब जगह डिटेल्स देखौछि आपण आपन फोन रे जोड़ योनो एसबीआई अच्छी एप्लिकेशन सेटा को आप क्लिक करके आप ओपन करूँ ओपन कर सारा पर आपन एठी जो एम पिन से मागुची आपन को तो आपन एठी एम पिन देकी एठी लॉगिन कर दियंतु लॉगिन हे सारले पर आपन के एमिति देखा जिवो एठी देखंतु आपन को कार्ड रो गोटे ऑप्शन दोछि ता ऊपर आपन क्लिक करंतु क्लिक कर सारला पर एठी एसबीआई डेबिट कार्ड जो प्रथम ऑप्शन अछि माय डेबिट कार्ड ता ऊपर आपन क्लिक करिवे क्लिक कर सारला पर आपन जो डेबिट कार्ड थिबो से डेबिट कार्ड रो लास्ट 4टा नंबर एक्सपायरी डेट सहित आपन के एठी देखा देबो देखिला पर आपन कोन करिवे ना तळो को देखंतु तले मैनेज यूजेस एंड लिमिट्स अच्छी तापर आपने क्लिक करेंगे क्लिक कर सारा पर देखो ये दुईटा ऑप्शन देछि गोटे हूँ डोमेस्टिक आ गोटे हूँ इंटरनेशनल जदि आप बाहर जाऊँगी इंडिया बाहर जाऊँगी आपन आपन एटीएम कार्ड ही आप यूज कर इंटरनेशनल उपर क्लिक करेंगे तेबे जाइए आप सब शॉपिंग वगैरह जोटा भी आप यूज करेंगे जदि आप बाहर जाऊना केवल इंडिया ही रोचे ताहले आपन कौन करेंगे ना यहाँ इंटरनेशनल टा सब ऑफ कर रखिए जदि बा ऑन थी ताहले आपन एटा को ऑफ करके रखिदेवे जदि एटा को ऑन करदेवे ऑन कर सारा पर कौन प्रॉब्लम होगा ना जो इंटरनेशनल वेबसाइट अच्छी जो बाहर कंट्री वेबसाइट अच्छी से जदि ऑनलाइन शॉपिंग जदि करेंगे ना तो आपनकर ए डेबिट कार्ड जदि से डिटेल देदेवे ताहले आपनकर अकाउंट पैसा कटिଯିବ आपनको ओटीपी भी आसबनी पिन कोड भी दबाक पड़ोनी जदि आपन कार्ड टा केबे हजि जाइछि तेबे कौन करेंगे ना सब बेले आप इंटरनेशनल टा ऑफ करदे जदि इंटरनेशनल टा मेन जिनस ऑफ करदे आपन कार्ड टा जो हजिगले भी बाहर कंट्री वेबसाइट रे आपन कार्ड सहित किए शॉपिंग फॉपिंग किसी भी करें तो ये जिनस आपन गोटे सुविधा मिलूँ। द्वितीय कौन हो डोमेस्टिक यूजेस डोमेस्टिक माने आम इंडिया भितर बुझे ना इंडिया भितर जी सब जिनस अच्छी जी आम ऑनलाइन शॉपिंग हो गला आम स्वाइप कले एटीएम मशीन जाके पैसा उठेले ठीक अच्छे आउ कंटाक्टलेस जो आम कार्ड टाक देखिए पेमेंट करुचे ये सब जिनस आप मैनेज करवा शिखा पड़ो कहीं जब ये सब जिनस आप शिखेनि ताले फ्यूचर आप सहित फ्रॉड हो पारे। तो एठी आप डोमेस्टिक ऑन करेंगे ऑन कर सारा पर एठी गोटे ऑप्शन देछि एटीएम ट्रांजैक्शन माने कौन जो आप एटीएम मशीन को जाइए आप कार्ड लगे आप जो पैसा उठाउछंदी सेटा पई बोली सी ऑन रखी जदि आपण यूज कर एमती गोटे जगार अच्छा जो जगार आपण आखपाख लोक मैंने जदि आपन चोरी की नहीं जदि एमती सब फ्रॉड प्रकार जी भी करें आपन कौन करेंगे ना ये ऑफ करदे जदि ऑफ करदे आपण कार्ड जहाँ को भी मिलू सी जदि पिन भी जानी एटीएम मशीन जदि जीव पिन मार पैसा उठेब ताहले पैसाटा आसबनी आपन एटीएम कार्डटा सेव रही आप ऑन कर दूसरी ताहले आपन एटीएम मशीन पैसाटा आसब तो आपन कार्ड को आप गोटे क्लिक द्वारा ही आप मैनेज करेंगे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट
এই ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ବି ମ୍ୟାନେଜ ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ, ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍। ପିଓଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆପଣ ସପିଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଦେଇକି ପେମେଣ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ପିନ୍ଟା ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପିନ୍ଟା ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡର ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡକୁ ଆପଣ, ସେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ସ୍ୱାଇପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 4ଟା ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସପିଂ ଫପିଂ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମଲ୍ ଫଲ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କାହିଁକି ରଖିବେ? এটা ଆପଣ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ମଧ୍ୟ ସପିଂ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ସେଫ୍, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡଟା ସେଫ୍ ବି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣ କାହା ହାତରେ ବି ସେ କାର୍ଡଟା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ବହୁତ ସେଫ୍ ଏ ଜିନିଷଟା। ତ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଇ କମର୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ କି ଆମାଜନ ହଉ ଯେଉଁ ସପିଂ କରୁଛେ, ଆପଣ ସପିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟଟା କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ମିନ୍ତ୍ରା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଫର୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବନି, ପେମେଣ୍ଟଟା ହେବନି। এইটা ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ନା, କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ NFC ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। এইটা କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡଟେ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ୱାଇଫାଇ ଟାଇପ୍ ସିମ୍ବଲଟା ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି NFC। ମାନେ ଆପଣ ପିଓଏସ୍ ମେସିନରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାର୍ଡକୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିକି ପିନ୍ଟା ମାରିଲେ ହିଁ, ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମାରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ କିଛି ବି ମାରିବେନି, ଖାଲି କାର୍ଡଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡର ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଅଫ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ କାର୍ଡଟାକୁ ରଖିକି କେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ପଳେଇଲେ, ଯଦି ସେଇଠି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଟାଉଟରେ ଠକ ଲୋକଟା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟା କଟିଯିବ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଏ 4ଟା ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଖାଲି ଏଟିଏମ୍ରେ ହିଁ ପଇସାଟା ଉଠାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ବାକି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ କରିକି ଏଠି ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପିଟା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଓଟିପିଟା ଆସିବ ସେ ଓଟିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଟିପି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟା ହିଁ ଅନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟଟା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ବାକି 3ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି সেই ହିସାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସପିଂ ଫପିଂ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ମାନେ ଏଇଠୁ ଅଫ୍ କରିକି ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ଓଟିପି ଦେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦ୍ୱାରା ବି କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। আশা করছি এই ভিডিও বি আপনার বহুত পছন্দ আসব, কাহিঁকি এই ভিডিওটা বহুত ইম্পর্টাট। এইটা সাধারণর সাধারণ লোক বি জাঁয়া দরকার, কাহিঁকি সমস্ত পাখে ব্যাঙ্ক আকাউন্ট অছি। এই জিনিসটা যেতিকি সব আপনার ফ্যামিলি যে বি জানি না সমস্ত সেয়ার করতু, ভিডিওটা দেখুন। আপনার যেকোন ব্যাঙ্ক ইউজ করছেন সবু ব্যাঙ্কর কার্ড ম্যানেজ করা অপশন অছি। আপনার যদি জানি বি পার না তাহলে মতো কমেন্ট করে কুহতু কেউ ব্যাঙ্কর মু বনেবি, তো মু সে ব্যাঙ্কর নেক্সট ভিডিও को मु से बैंक विषय कहीकि आपन से बैंक रो कार्ड भी केमिति मैनेज करबे तापर भी मु वीडियो आनी के देबी।